Hello guys, dinini ani recipe ke kakamu bai chakumra mui borok songnai ke phaso ang kakamu no suda bai suina kaham khai tarpore bono ang plastic bag bai kaham khe bukur sakani abo moila rok swkagui nakha erpore bono ang khitong tani nanai tabo kakamu ni bukul ekdom patla aboni bagui bothaibai obo hai bono tani nai mano bo ragia obo ekdom norom sasa bukul patla jat hingkhe rabai khe ang eko hingkhe obono kaham khe tabo ang chakomra no helebui nanai hingkhe obo hai hingkhe ordek no rinai tamokhe kakamu bisi bangya aboni bagui kisa no rinai o jaga o ang hingkhe obo hai bujre khibi nanai khibi nabai mani pore ang kisa kotor khe rawui nanai bono tamokhe obo jat kaham chakomra belai chikon khai abo golai thangnai aboni bagui kisa kotor khe rawui nakha ang bono hingkhe obo hai rawui nakha ang tabo bono sui ready khainai ang first ang kakamu no suwui ready khainai kakamu no songya tabo ang kisa bono rugui nanai 5 minute so tungui nanai rungna boya hingkhe kakamu ni bwklap karina bagui ang bono kisa tungri nanai 5 minute so bono butui rwui tungri nanai oro som kisa ang add khai nanai kakamu bai som ribai kha hingkhe tabo bono ang bok sai 5 minute tungri nanai 5 minute pore ang naikha hingkhe phena ongkhor kha already wngbai kha bo hingkhe bono kariui ang abo bono ang kari salabsa tonnai kwchang rinai tamokhe bo kutung kutung hingkhe bwklap sukokmaya hingkhe bono swrapsa ang bono thanda khainani bagui tonnai kwchang paikha bo hingkhe bono ang tabo safety bin bai obo hai kaisa kaisa khe kari nanai eko obo safety bin sara sokogmaya ang to aboni bagui safety bin bai kari nao ang bono obo hai kari nao obo hingkhai dakti no to o safety bin bai khai hingkhe karibai kha ang eko bwklap alada tai o kakamu alada o naidi eko nukha na obo ang joto karibai kha hingkhe tabo obono songnai ang tiyar khainai first o som rok rikha o jaga o hingkhe berma piyaj tei moso rikha o jaga o ang kakamu no khiklai rinai eko obo hai kakamu no tola rwui tarpore saka o ang bono chakumra rirwnai mui bahan no hingkhe first o ang bono rikha kakamu no hingkhe tabo chakumra no o saka o ririnai hingkhe obo hai add khai rinai norok muchungkha hingkhe kakamu no swkang songui tarpore phano chakumra add khai mano angkhai ekloge ni rui naipaikha o jaga o obo hai already wngkha ribai kha tabo ang bono bok sai risinai butui riui nai kholobui rinai ang bono je mui yasa hingkhe rosun ang kaisa nakha thosa nakha o jaga o khugui ang bono huli nanai last o kari nafuru ang o rosun no ang ah jaga o add khai rinai hingkhe ang 20 minute pore bono ang khulogui naikha hingkhe butui tongkho hingkhe tai 10 minute so rok bono ang songnai 10 minute pore ang tui se naimani butui kisa rankha hingkhe ah jaga o ang rosun kuphur tongmani je abo add khai rikha obo hai hingkhe already mui munbai kha mui mankhnani mui munkha butui bo rankha hingkhe chakumra bo munkha kakamu bo munkha hingkhe obo tabo kari sinai ang mui munbai kha ani please norok comment khe sadi ani tini ni mui borok songmani bahai bo wngjaka tai subscribe khlaina tapok di hingkhe like share khainaro tapok di jotono no hambai.